ओम शांति। आज के बाबार 4/9/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष महावाक्य बोलছেন যে बच्चे এখন তোমরা এমন পুরুষার্থ করো যাতে তোমরা মন্দির লায়ক হয়ে যাও, অর্থাৎ মন্দিরে যেমন দেবী দেবতাকে ইষ্টদেব ইষ্টদেবী রূপে পুজো করা হয়, বিগ্রহ রূপে পুজো করা হয়, সেরকম তোমরা মন্দিরের লায়ক হও। যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ কত মিষ্টি, কত সুন্দর, তাদের জড়চিত্র এত সুন্দর, তো তারা চৈতন্যে কত সুন্দর হবে। তো তোমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণের মতন হওয়া। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে আমি এসেছি শুদ্ধ প্রবৃত্তি মার্গ স্থাপন করতে। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন কি শুদ্ধ প্রবৃত্তি মার্গে যেমন জোড়া স্বামী স্ত্রী, তারা দুজন একই রকম পুরুষার্থ করলে তারা ভালো পদ পাবে, একই রকম পদ পাবে। কিন্তু দেখা যায় যে কখনো একজনের পুরুষার্থ খুব ভালো, তো একজন ঢিলে হয়ে যায় বা পড়ে যায়, তো তার সাথে সাথে আরেকজন পড়ে যায়। তো সেটাই বাবা বলছেন যে তোমরা পুরুষার্থের রেস করো, একইভাবে পুরুষার্থের রেস করো। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে তোমরা সাচ্চা ব্রাহ্মণ, তো কোনো অপবিত্র আত্মা তোমাদেরকে রাখি পরাতে পারবে না। অপবিত্র আত্মাদের থেকে তোমরা রাখি পরতে পারো না। যেমন লৌকিকে যারা ব্রাহ্মণ তারা কোনো সন্ন্যাসীকে রাখি পরাতে পারে না। তখন সন্ন্যাসী বলবে আমরা তো পবিত্র আগে থেকেই আছি। তো সেরকম তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা আগে থেকেই পবিত্র আছো, তো কোনো অপবিত্র আত্মাদের দ্বারা তোমরা রাখি পরতে পারো না। তারপরে বাবা বলছেন যে শিবরাত্রির সময় সবার কাছে শিব বাবার সন্দেশ পাঠাও। তো আগে তো তার ছিল, টেলিগ্রামের মাধ্যমে, তারের মাধ্যমে বাবার সন্দেশ সবাইকে দেওয়া হতো। তো বাবা বলছে ভালো ভালো কথা লেখো যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে সত্যি শিবরাত্রি মানা শিব বাবার অবতরণের দিন। বাবা কিভাবে ভারতবর্ষে এসেছেন আর ভারতবর্ষকে স্বর্গ বানাচ্ছেন। তারপরে বাবা আজকে আরেকটা নতুন কথা বলেছেন যে সত্যযুগে প্রথম লক্ষ্মীনারায়ণ তাদের যে উত্তরাধিকারী সন্তান হবে, তিনি যখন সিংহাসনে বসবেন তখন প্রথম লক্ষ্মীনারায়ণ তাদের পদ নিচে হয়ে যাবে। তো যে সেকেন্ড লক্ষ্মীনারায়ণ তাদের পদ তখন উঁচু হয়ে যাবে। তো তারা নিশ্চয়ই এত ভালো পুরুষার্থ করেছে যে প্রথম লক্ষ্মীনারায়ণকেও তাদের নিচে চলে আসতে হলো। তো এরকম তোমরাও এত পুরুষার্থ করো যে মাত পিতার গদ্দি নসীন হতে পারো। তো এইভাবে বাবা খুব সুন্দর সুন্দর আজকে রহস্য বলেছেন। চলুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। बाबा बोलছেন যখন তোমরা ফুল হবে তখনই ভারত কাঁটার জঙ্গল থেকে সম্পূর্ণ ফুলের বাগান হয়ে যাবে। তো বাবা এসেছেন তোমাদেরকে এখন ফুল বানাতে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। বাবা বলছেন মন্দিরের মতন হওয়ার জন্যে, পূজনীয় হওয়ার জন্যে কি ব্যাপারে খুব অ্যাটেনশন দিতে হবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। বাবা বলছেন যদি তুমি মন্দিরের লায়ক হতে চাইছো তাহলে নিজের চাল চলনের উপরে খুব অ্যাটেনশন দাও। তোমার চাল চলন খুবই মিষ্টি এবং রয়্যাল হওয়া উচিত। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। বলছেন এত মিষ্টি হও যে অন্যরাও যেন ফিল করে। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। বলছে নিজের কল্যাণ করার জন্যে খুব ভালো করে পুরুষার্থ করো, তারপরে বাবার সেবায় লেগে যাও।
আজকের মুরলির গান হচ্ছে বদল যায় দুনিয়া না বদলেंगे हम। বলছে দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যাক কিন্তু আমরা পরিবর্তন হব না, বাবার হাত আর সাথ আমরা ছাড়ব না। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। বাবা বলছেন যে এখন আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে বাবার শ্রীমত অনুসারে আমরা এই ভারত ভূমিকে পতিত থেকে পাবন বানাবো। भारत खास और दुनिया आम सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। বাবা বলছেন ভারতবর্ষকে বিশেষ আর সারা দুনিয়াকে জেনারেল আমরা पतित থেকে पावन हुआ रास्ता बोलছি। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है। বাবা বলছেন যে এই বাগানের যে মালিক মানে বাগওয়ান সেটাও নিরাকার শিব বাবা, আর এই বাগানের মালি সেটাও निराकार शिव बाबा। साकार को नहीं, माली भी आत्मा है न कि शरीर, बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গেও ভক্তরা দেবী দেবতাদের কাছে গিয়ে বলে যে আমরা জন্ম জন্মান্তরের পাপী, আমরা অজামিল, আমরা অধম, আমাদেরকে পুণ্য আত্মা বানাও। তো জ্ঞান মার্গেও বাবা বলছেন যে এত কাঁটাযুক্ত সংস্কার যে সহজে কেউ ফুল হয় না, টাইম লাগে। तो समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। বলছেন এখন এই দুনিয়াতে পুণ্য আত্মার শুধু चित्र আছে। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव, उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं, कहते भी हैं आत्मा स्टार मिसल है। तो जरूर बाप भी ऐसे होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। বাবা বলছেন যে আত্মাকে অনেকেরা স্টার মতন বলে, কিন্তু তাহলে আত্মার যে পিতা সেও তো স্টারের মতন হবে। কিন্তু কেউই জানে না যে ভগবানের আসল নাম কি, ভগবানের আসল रूप की আছে। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। বলছেন লক্ষ্মী নারায়ণের জন্যে কোথাও কোনো গ্লানির কথা লেখা नहीं। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं। কৃষ্ণকে সত্যযুগের পরিবর্তে দ্বাপর যুগে নিয়ে এসেছে।
लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे वो स्वर्ग के मालिक थे। सबाई जाने सत्यजुगेर मालिक लक्ष्मी नारायण। तो यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। ताई बाबा बोलছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণ এটাই হচ্ছে তোমাদের জীবনের उद्देश्य लक्ष्य। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं। বা বলছে যারা বাবা থেকে এত উঁচু জ্ঞান বুঝছে তারা আবার অন্যকে বোঝানোর যোগ্যও হচ্ছে। नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। বলছেন তোমরা জানো যে আমরাই বাবার শ্রীমত অনুসার ভারতবর্ষের রুহানি সেবা করছি নিজের তন মন ধন দ্বারা। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो। বলছে যখন বাচ্চারা কোথাও প্রদর্শনীতে যায় বা কোনো মিউজিয়াম বোঝাচ্ছে তখন যারা আসে তারা জিজ্ঞেস করে যে আপনারা ভারতবর্ষের কি সেবা করছেন। तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं। यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं। বাবা বলছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণের যে চিত্র খুব সুন্দর বানাও, মন্দিরে যেমন খুব সুন্দর বানায় সেরকম বানাও। तो कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। বলছেন আমি তো এসে সবাইকে মন্দিরের পূজনীয় বানাচ্ছি কিন্তু সবাই होते पारे ना। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। বলছেন প্রজা তাদের হবে যারা পুরুষার্থ করে খুব সেবা করছে। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। বলছেন এই রুহানি সেবায় তোমার জীবন সফল করতে হবে। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। তো বাবা বলছেন নিজের চলনকে খুব মিষ্টি রাখো যে অন্যকেও একদম খুব মিষ্টিভাবে বোঝাতে পারে। खुद ही कांटा होगा तो किसी को फूल कैसे बनाएंगे। বলছে যদি নিজের মধ্যেই কাঁটা থাকবে তাহলে অন্যকে ফুল কি করে বানাবো। उनका तीर पूरा लगेगा नहीं, बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। বলছে বাবা যেমন সবসময় সেবায় আছে তো তোমরাও সারা দিন रात बाबार सेवाएं थाको। दूसरी बात समझाते हैं शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसी को भी दिखाएं तो समझ जाएं। शिवरात्रिते अनेक जगह आगे बाबा बा दीदी दादीरा तार पाठातो तारे लिखतो
তো বলছে এমন লেখো যাতে কেউ বুঝতে পারে आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। বলছে নিজেরা বিচার সাগর মন্থন করো যে কি সেবা করব যাতে সবাই বাবার পরিচয় পায়। तारें ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कैसे रचना रचते हैं वह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाबा बोलছেন যে মনুষ্য সৃষ্টি রচয়িতা হচ্ছেন শিব বাবা, কিন্তু কার দ্বারা রচনা করছেন? ব্রহ্মা দ্বারা, কিন্তু এই রহস্যকে দুনিয়াতে কেউ জানে না। तो बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, तो पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाबा बोलছেন যে বিরাট রূপ বলে যে বিষ্ণুর একটা চিত্র আছে, তো তার যদি টিকি দেখাতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণকে টিকি দেখানো হয়, মানে সবার উপরে। তো ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয় वैश्य আর शूद्र, तो शूद्र पाए আছে। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते ना, तो बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? বলছে শূদ্রের রচনা হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণই আবার দেবতা হয়ে দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় থেকে वैश्य আর वैश्य থেকে शूद्र হচ্ছে। তো নতুন করে शूद्र বংশের রচনা হয় না। तो तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। বলছেন এখন যে ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা হয়েছে এটা এডাপশন হচ্ছে শিব বাবার, ব্রহ্মার মুখ দ্বারা উনি এডাপ্ট করছেন। तो कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं, तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे। বলছে ব্রাহ্মণ যারা তারা নিজেরাই পবিত্র নয়, তাহলে অন্যকে পবিত্র কিভাবে বানাবে। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र। বলছে ব্রাহ্মণরা সন্ন্যাসীদেরকে রাখি পরায় না, তারা তো বলবে আমরা তো পবিত্রই আছি। तुम अपना मुंह देखो, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। বলছেন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও কারো থেকে রাখি পরতে পারো না, কারণ রাখি একমাত্র শিব বাবাই আমাদেরকে পরিয়ে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে পবিত্রতার রাখি। আর আমরা পবিত্র ব্রাহ্মণ, যারা অপবিত্র তাদেরকে আমরা পবিত্রতার রাখি পরাবো, কিন্তু অপবিত্র আত্মা আমাদেরকে রাখি পরাতে পারে না। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है। और সে দুনিয়াতে তো সবাই আবার এক দুজনকে রাখি পরায়, ওই ভ্রাতৃত্ববোধের একটা প্রেম বন্ধন রূপে পরায়। तो बहन भाई को बांधती है, यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझना पड़ता है मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। বাবা বলছেন যে স্বামী স্ত্রী যারা এখন সংসারে থেকে পবিত্র থাকছে, তো তারা সবাইকে খুব মনের জোর দিয়ে তারা বলতে পারে যে কিভাবে বাবার শ্রীমতে আমরা সংসার জীবনের থেকেও আমরা পবিত্র থাকছি।
अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? बाबा बोलছেন যদি বিকারে মানে বাবার জ্ঞানে আসার পরেও বা প্রতিজ্ঞা করেও যদি কেউ আবার পতিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে তোমরা বলো যে তোমরা তো রাখি পরেছিলে পবিত্রতার, আবার কি হলো? कहेंगे माया से हार खा ली, यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। বাবা বলছেন ওরা কি বলে যে আমরা মায়ার কাছে হেরে গেলাম, এটা যুদ্ধের ময়দান। বাবা বলছে বিকার খুবই বড় শত্রু, আর বিকারের উপরে জয় প্রাপ্ত করেই আমরা জগৎ জিত বা राजा रानी होते पारबो। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। बाबा बोलছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণের পরে ওনাদের যে সন্তান হবে তারা সেই সিংহাসনে বসবে। তো লক্ষ্মী নারায়ণকে ওরা জয় করে নিল, তার মানে তাদের মতনই পুরুষার্থ করে তাদের সিংহাসনে বসার অধিকারী হয়েছে, উত্তরাধিকারী হয়েছে। तो वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। और जे ওনাদের সন্তান যখন সিংহাসনে বসছে, তো প্রথম লক্ষ্মী নারায়ণ তখন তাদের থেকে একটু ডাউনে চলে যাবে। तो भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है, तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। বাবা বলছেন যখন প্রথম লক্ষ্মী নারায়ণের যে সন্তান তারা যখন রাজ সিংহাসনে বসবে, তখন প্রথম লক্ষ্মী নারায়ণ তারা সেকেন্ড গ্রেডে চলে আসবে, মানে একটু নিচে হয়ে যাবে তাদের থেকে। তাই বাবা বলছেন যে যারা উপরে ছিল তারা নিচে চলে আসলো, আর যারা নিচে ছিল তারা উপরে চলে আসবে। এটা আত্মার পুরুষার্থের উপরে ব্যাপারটা আছে। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है जो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। বলছেন খুব যে সুন্দর পুরুষার্থ, খুব হাই কোয়ালিটি পুরুষার্थ एकदम अल्पराई करे। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है, यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। বলছেন যখন তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে তারপরে বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। सत्युग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। बाबा खूब सुंदर रहस्य एकटा खुलছেন যে যতক্ষণ সত্যযুগ ত্রেতা যুগে রাজধানী স্থাপন না হচ্ছে ততক্ষণ বিনাশ হবে না। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद,
फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं है। বলছে সত্যযুগে কোনো রকম লড়াই যুদ্ধ হবে না। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती हैं वह सब नूंधा हुआ है। বলছেন তোমরা সব আত্মাদের যা পাঠ চলছে সেটাকে দেখো, সাক্ষী দৃষ্টা হয়, আর এটাই ভাবো যে এটা পুরো ড্রামার অনুসারে একদম ড্রামাতে ফিক্স আছে তাদের এরকম পাঠ, আর তারা নিজের সেই পার্টি প্লে করছে। तो जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। বলছেন যেমন কাঠপুতলি ডান্স আছে না, তো কাঠপুতলিদের ডুরি খুব পাতলা করে একটা ডুরি বাঁধা থাকে, সুতো বাঁধা থাকে যে কাঠপুতলি নাচ করায়। তো সে উপরে থাকে আর কাঠপুতলিরা বাক্স থাকে আর সে কাঠপুতলি দেখা যায়, কিন্তু তাদেরকে যে নাচাচ্ছে আর তাদের যে ডুরিটা যার হাতে বাঁধা আছে সে তাকে দেখা যায় না। তো সেরকম বাবা বলছে যে প্রত্যেক আত্মা ড্রামার ডুরিতে নাচছে। তো আমরা সবাই কাঠপুতলি ড্রামা আমাদেরকে যেমন চালাচ্ছে, যেমন নাচাচ্ছে, আমরা সেরকম নাচছি। तो यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियाँ तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्य को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। বাবা বলছেন যে কোনো একটা খেলা আছে যেখানে মাছগুলোকে তারে ঝোলানো হয়, যে কিভাবে তারা উপরে যাচ্ছে আবার নিচে আসছে। তো বাস্তবে বাবা বলছে মানুষদেরকে দেখানো দরকার যে আমরা কিভাবে শতপ্রধান হচ্ছি, আবার 84 জন্মের সিঁড়ি পার করে আমরা নিচে তমপ্রধানে চলে আসছি। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। अच्छे परमधाम থেকে তো আমরা আসছি সত্যযুগে, তো সত্যযুগ থেকে আবার পুরো কলিযুগে নামতে নামতে 5000 বছর লাগছে। तो यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वही जल्दी ऊपर जाते हैं। বলছেন যারা খুব যোগ লাগাচ্ছে, খুব আত্মাকে পবিত্র বানাচ্ছে, তারা তাড়াতাড়ি সমস্ত হিসাব কিতাব শেষ করে ऊपरे चले जावे। तो यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं, तो यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। বাবা আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে কোনো একটা খেলা আছে যেখানে দুজন পার্টনারের এক একটা পাকে জুড়ে বেঁধে দেওয়া হয়, এবার তারপরে তাদেরকে বলা হয় যে এবার তোমরা দৌড় লাগাও। তো কিভাবে সে কত তাড়াতাড়ি দৌড় লাগাতে পারছে তার উপরে প্রাইজ দেওয়া হয়। তো সেরকম বাবা বলছে যে বাবা এসেছেন প্রবৃত্তি মার্গদের বলার জন্যে, তো যারা সংসারী, তো বাবা বলছেন তোমরা যুগল জোড়া কিভাবে পুরুষার্থ করছো, একরস অবস্থায় করছো না আগে পিছে করছো, তো এটাই বাবা দেখছেন যে यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। এবার ঠিক মতন যদি পুরুষার্থ না হয় তাহলে পড়ে যাবে। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बैलेंस ना থাকলে দুজনেই পড়ে যায়। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। বাবার আশ্চর্য হচ্ছে যে
वृद्ध अवस्था और विकार छाड़े ना। तो ऐसे थोड़ी उसने गिराया, गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। বলছে কারো দোষ দিতে নেই যে ওর কারণে আমি পতিত হয়ে যাচ্ছি, বা বলছে পতিত হওয়া না হওয়া সব নিজের হাতে আছে। कोई धक्का थोड़ी देते हैं, हम गिरे क्यों। বলছে নিজেরা যদি আমরা না চাই তাহলে কেউ আমাদেরকে অশুদ্ধ করতে পারবে না। कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे ही नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। अच्छा যদি অনেক বছর পুরুষার্থ করার পরে যদি বিকারের চোট লেগে যাচ্ছে তো পুরো একদম হাড্ডি গুড্ডি বাবলছে ভেঙে যাবে, আর কিছু থাকবে না। बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारें ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाएं। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या। বলছেন তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে বাপ দাদা কাকে বলো, তখন ভালো করে বোঝাও যে শিব বাবা হচ্ছে বাপ আর ब्रह्मा बाबा হচ্ছেন दादा। तो यह तो वंडरफुल बात है ना, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहें तब किसी को तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नोंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। বলছে কেউ যদি শরীর ছাড়ছে তাহলে তার জন্যও এত দুঃখী বা টেনশন করা দরকার নেই, কেন আত্মার যেটুকু পাঠ আবার তার আগামী পাঠ তাকে ডাকছে, তাই সে আগামী পাঠ প্লে করার জন্যে চলে গেল। তো এসব কিছু সাক্ষী হয়ে দেখো, দুঃখী হওয়ার দরকার নেই। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा तमो प्रधान पतित है, उस पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता ही नहीं। बाबा बोलছেন যে কারো মানে একদম বুদ্ধি গরম তাওয়ার মতন তমোপ্রধান পতিত, তো যতই জ্ঞান অমৃত ঢালা হচ্ছে কিন্তু সে গরম চাটুতে অমৃত টিকছেই না। तो जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। বলছেন যারা খুব ভক্তি করেছে তারাই বাবার এই জ্ঞানকে খুব সহজে বুঝে নেবে আর ধারণ করবে। हिसाब ही वंडरफुल है ना, तो पहले नंबर में पावन वही फिर पतित बनते हैं। বলছে যারা প্রথম নম্বরে যারা একদম পাবন হবে তারাই আবার দাপর যুগ থেকে তাড়াতাড়ি পতিত হবে। तो यह भी कितने समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो गए हैं। বুঝছেন ছোটোবেলায় যদি কেউ বাবার জ্ঞানে চলে আসে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে তার আগের জন্মে ভক্তি মার্গের পাঠ পুরো করেছে, আর এই জন্যে ছোটোবেলা থেকেই এই জন্মে জ্ঞান মার্গে চলে এসেছে। আবার যত বড় হবে তত জ্ঞানে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।
तो समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। বলছেন যত সে ধীরে ধীরে বড় হবে তত বুদ্ধি আরও खिलबे। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे ना, বা বলছেন অনেকেরা আবার যেমন অনেক ছোট ছোট কুমারীরা জিসমানি পড়াইতে এমন ফেসে যায় যে রুহানি পড়াইয়ের দিকে তখন আর মন থাকে না। তো বলছে যে ঈশ্বরীয় পড়াইকে আগে মহত্ব দিতে হবে, সেরকম লগনে এগিয়ে যেতে হবে, তবে সে কুমারী কামাল করতে পারবে। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणार मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। বলছেন রুহানি মিলিটারি হয়ে 5টা বিকারের উপরে জয় প্রাপ্ত করতে হবে। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबार श्रीमत अनुसारे भारतवर्षके पावन करार सेवा करते हबे। 2 नंबर पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्म अभिमानी होकर बजाना है। ये बेहद नाटके प्रत्येक पाठ आत्म अभिमानी अवस्थाएं प्ले करो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पाठ देखना है। अच्छा कखनो देह अभिमाने आसो ना और साक्षी होए प्रत्येक एक्टरेर पाठ के देखो। आजकेर वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। বা বলছেন সমান দ্বারা নিজের অহংकारকে समाप्त करो एवं निर्माण हो। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान आ नहीं सकता। বলছেন যারা সমানে থাকে তাদের কখনো অহংকার আসতে পারে না। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाँ जी में निर्माण। যত বড় সমান থাকবে তত সে নির্মাণ হবে। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी मायाजीत या मायावश गुणवान हो या कोई 1-2 अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। বলছেন কেউ ছোট হোক বড় হোক জ্ঞানী হোক অজ্ঞানী হোক মায়াজিত হোক বা কেউ মায়ার বশীভূত হোক, কেউ গুণবান হোক বা কেউ অবগুণবান হোক বা কেউ গুণবান হওয়ার পুরুষার্থী আছে, কিন্তু যে সমানধারী আত্মা হবে সে সকলকে সম্মান দেবে এবং সে মান দেওয়ার সময় দাতা থাকবে। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। तारा निजेरा सम्पन्न होवार कारणे सब समय सकलेर प्रति रहम दिल होए थाके। आजकेर स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। বলছে বাবার প্রতি ভালোবাসা স্নেহটাই হচ্ছে যোগের সহজ সাধন। তো নিজে সদা স্নেহী হও আর সবাইকে স্নেহী বানাও।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।